Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Abadenge, Imam Nasruddin. Aujourd'hui est le 22 juin 2024. Alhamdulillah. Ni vidéo kungunu ni ka kella lilikan ka di hajaw aleni lajuma. Alhamdulillah. Ni Allah Ta'ala sona hajaw obena seriko 600 aleni laju ka seriko ka taga oya yɔrɔw la an bɛ fɛ silamaw bɛ min faamuya ka yira k'a fɔ ko adamaden weleli k'a fɔ ko laji walima aja ale tɛ silamaya dɔ ye dɛ f'a bɛ wele faamuya wala ni mɔgɔ min mana na a wele a tɔgɔ la ko laji walima aja o kana na gban a la lajiya ale ni hajaya a sɔrɔla fɛn min na peut-être que mɔgɔ caman bɛ yen min alikaba le la ten mɔgɔ caman bɛ a tigi ma faamuya ka ɲa a k'a lɔn heji wagati dunuya bɛɛ de bɛ na Makan yan comme arabu minnu bɛ yan olu tɛ an tɔgɔ lɔn mɔgɔ si tɔgɔ sɛbɛnni tɛ o tuma a tɛ n kan wele la haj o b'a fɔ ile hejikɛla a b'a faamuya ni cɛ ka kɛ o b'a fɔ haj ni muso ka kɛ o b'a fɔ ma haja ou bien hajiya. Voilà. Donc, abana oleli kan normalement oleli kan ka dan Makan yane. Oleli kan ka dan Makan yale. Nan serikola otuma katara anya so o kan wele Alhassan o kan wele Fatmata fambo famia. Mfana ni ma fo ko na wele la haja wal malaji ko jurmu bala jurmu tala mais mi kafisa akana wele ala wele kafisa parce que amba yela ko silamaya dɔ le o tuma silamaya dɔ tɛ ala cɛla sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a ko alhajju almabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna a ko ni heji minana ko sara foyi tɛ heji minani la ma fɔ o tuma aljinɛ o y'ala cɛla ɲininka ko wa ma birruhu ko an b'a to mun le la ko an ba heji minani ko ye mun ye a ko it'amu ta'am wa husnul kalam ka adamadenw ladomini ka ɲa k'i ŋaniya ɲa k'i ni seniya ka tila ka kuma ɲuman fɔ ka i ya heji kɔfɛ faniya tigɛli k'o dabila ka kuma ɲɛnama fɔli ni mɔgɔ k'a lakɔrɔsi heji kɔfɛ kuma ɲɛnama fɔli nana a yɛrɛ furu sira ma o b'a yira k'a fɔ o tuma a heji minana an bɛ mun le yela o la hajaw ni lajuw o b'o yɛrɛ bila faniya tigɛli la ka faniya ba tigɛ n'o nana ni mɔgɔw tagala o fo ko ka duwawu ɲini o fɛ ala cɛla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ni hejiden tilala a ka heji la n'a minana a ka duwawu bɛ jaabi donc silama bɛrɛbɛrɛ bɛɛ bɛ taa a fɛ ka taga duwawu le ɲini a ma fɔ ko mɔgɔ ye a nana film min tourner k'a ye o film jouer an bɔla Makan an tagala Madina an tilala o la an tagala Bakiya an tilala o la an yɛrɛla kuru kan an jigila kuru duguma mi kɛla o bɛ n'o fɔ mi ma kɛ o bɛ n'o fɔ o bɛ na kana na wuya tigɛli le damina sisan o bɛ na fɔ ko ala cɛla n'a sagabaw ko k'a fo ko cɛla n'a jama bɛɛ b'a fo ko Bakiya kaburulon dongow b'a fo ko dɔw b'a fɔ ko cɛla ko Ayisa ka biriniw b'a fo o tuma ko walima Fatumata yɛrɛ ka birini le m'a lɔn jɔn n'a birini le o wuya ninnu hali k'a lɔn a tagala cɛla fo a ka Sedina Bakari fo a ye o tuma Sedina Umaru fo mais a foyi m'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ n'a ka mɔgɔw fo yan de a ka o lɔn o sala o a tagala Bakiya kaburulo la Bakiya kaburulo mɔgɔ si m'a fɔ a ɲɛna ye ko n'a sela a ka jamanaw kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔw fɔ an ye biriniw fana ni ma foyi fɔ a ɲɛnɛ ko ka mɔgɔw fo yan donc o wuya tigɛli ninnu o b'a yira k'a fɔ ko défaut b'i ya heji la parce que ala cɛla a y'a fɔ ni heji minana k'o bɛ lɔn faniya fɔ beriya le ma k'i yɛrɛ majɔnya wuya fɔli la bon ile do mɔgɔw tagala i fo i ye faniya i bɛ mɔgɔw ka heji mɔgɔw ka duwawu damina ni faniya fɔli le ye o tuma o tɛ silamaya dɔ ye bon mɔgɔ mun fana bɛ taga hejidenw fo a ye manamana kan fɔ dabila
alo mu b'a fɔ ko a heji dɔ k'an na heji ye dɛrɛkɛ le ye wa min bɛ mɔgɔ min na ou bien ko nɔrɔya dɔ bɔla la alo le b'o don produit tali la yan o le la n'a a ka an bamusow y'a n b'a fɔ di o y'a bagajiw filɛ a bɛɛ fani produitw le la ale ni fond de teint ni bouteille wuleni parce que ni mɔgɔ min wulenna a ka heji kɔfɛ o le b'a yira farafin na k'a fɔ ko heji ɲana heji minana n'i le finna sɛgɛ yɛrɛ le bɛ yan normalement i kan ka fin yɛrɛ le parce que ni mɔgɔ min nana baara kɛ yɛrɛ wagati bɛɛ k'a ye misiri la tere kɔrɔ wallahi i fini le kan ka seri kɔ o le ye tiɲɛ ye o parce que fɛn fɛn n'a bɛ nana makanya bɛɛ k'a lɔn ko sɛgɛ le bɛ yan donc n'i tagala i b'a fɔ ko komi n y'a dɔn fini donc an nana ka na bɛɛ bila produit tali la a lugu a y'a responsabilité fana nin bɛ o jurumu kɛli la alugu le bɛ hejidenw bilala jurumu kɛli la donc heji tɛ mɔgɔ minana k'a fɔ ko a fina o n'a heji minana ala boro ile ta foyi t'a fini la n'a gbɛla n'a heji minana ala ta'ala boro ile ta foyi tɛ a gbɛli la heji ye bato le ye adamaden ni ala ta'ala cɛ finya t'a yira k'a fɔ ko ya heji ɲana gbɛya t'a yira k'a fɔ ko ya heji ɲana ni heji ɲana a bɛ lɔn o tuma heji kɔfɛ i tun tɛ fajiri serila misiri kɔnɔ i tilala heji la fajiri bɛɛ b'i sɔrɔ misiri kɔnɔ o ye tɔgɔmasiri ye k'a fɔ ko heji minana i tun tɛ saraka bɔla heji kɔfɛ sarakabaw nana ye i donni la o ye tɔgɔmasiri ye k'a fɔ ko heji ɲana i tun bɛ nana makan wagati min na i tun bɛ sigɛrɛti pake 2 min i serikɔla ka tagaya jamana na i y'a kɛ pake 1 o ye tɔgɔmasiri dɔ le ye k'a fɔ ko heji ɲana ala ma an bɛnna sagaba ma kuma baba fɔli heji kɔfɛ cɛla a sagaba a y'i to sigini ya a y'i to lɔni ya nafa foyi tɛ o la a bɛ duwawu le kɛ dɔrɔn a bɛ kuma caman fɔli dabila lon dɔ an tun sigini bɛ madina misiri kɔnɔ ani cɛkɔrɔba dɔ walahi biriniw nana don ka misiri fa cɛkɔrɔba ko ko n denkɛ ko alahu akbar ko kabako filɛ ne ko n ko mun le bɛ yen ko biriniw filɛ ko kana seri yɔrɔ la ne ko n ko le vieux n ko biriniw tɛ nana seri yɔrɔ la dɛ tere le gbani bɛ papa souvent 50 degrés souvent 52 53 degrés comme misiri kɔnɔ yɔrɔ sumana le comme frigidaire kɔnɔ yɔrɔ donc an bɛɛ bɛ an ni hinɛ le ɲinina ɲɛnamaya fɛnw le fana ni o bɛ hinɛ le ɲinina o bɛ sumaya le ɲinina n ko wele la o nana o bɛ donna misiri kɔnɔ wagati caman mɔgɔw le bɛ taa misiri la ten donc olu suguyaw le bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲɛna ko wallahi ko n yɛrɛ ɲɛ la ko n sigini misiri kɔnɔ ko seri wagati o seri wagati o tuma ko biriniw bɛ na i seri misiri kɔnɔ i ma ɲininka o yɛrɛ la birini foyi t'i serila misiri kɔnɔ voilà donc an bɛ alaw ta'ala le dari mɔgɔ n'a bɛna video lamɛn ka partager ala ye heji latigɛ a tigi ma a bɛna a caru ko da min kɛ an y'a jurumu ala k'o yafa an y'a haja kuraw ale ni an y'a laji kuraw a b'a lɔn k'a fɔ ko lajiya ka adamaden wele ko laji silamɛya dɔ tɛ dɛ n b'ale le fɔ la an ɲɛna nin o y'a dɔ ye a gbɔnko gɔn min n'a b'a bilala a kun na foyi tɛ silamɛya foyi tɛ arabuw y'a biyema dɔrɔn de gɔn tɛ lajiya la gɔn foyi tɛ lajiya la a b'o faamuya voilà n'i ka gɔn bila o i ka heji kɛ i ma gɔn bila o i ka heji kɛ min yɛrɛ a kan ka min yɛrɛ lɔn min ma de ka fɔ an ɲɛnɛba arabu chrétien lama fana ni bɛ gɔn ni do abaya nin bilala nin ko abaya ko laji fani o bɛ o do foyi tɛ fani kɔ foyi tɛ fani kɔ est-ce que a degela ka nin kuma mɛn mais nin le tiɲɛ ye ala ka silamɛya faamuya d'an ma donc a bɛ hinɛ a yɛrɛ la a b'an yɛrɛ to sutura lɔ a bɛ parce que heji bɛ kɛla ko dɔ le ye a bɛ bɔla bato kadiri kɔnɔ ka kɛ ko gbɛrɛ ye n'o kɛla an bɛ na ka na degun sɔrɔ an ya heji la ala y'a nɔgɔya an ma mɔgɔ n'a bɛna video lamɛn ala ye heji d'a ma ala ye heji baraji d'a ma mɔgɔ n'a sela ka nin caru pour que silamɛya bɛ faamuya pour que
mɔgɔ mun tɛ ko caman lɔn heji kow la pour que o bɛ heji kow lɔn ala ye heji da a ma ala y'a bɛɛ hami jara abaden ye ka bɔ Abidjan Imam Nasruddin